Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Nasib Zada and you are watching my YouTube channel Nasib Zada Triple S. Dear students, today I am going to discuss a new topic and that is classification of protein. Students, basically protein polyamides दी पदे के amide functional group मौजूद दे amino acids the building blocks the raw materials the basic units through peptide bond amino acids combine की proteins जोड़ाई بیا proteins ډیر types دي classification in درې سلو قسمه دي نو موږ ټرای کوو چې ټول classification په دې ویډیو کې وکړو نو زو ټاپک طرف ته او ټاپک زمونږ د classification of proteins. Basically, proteins are polyamides. Polyamides په دې کې amide functional group موجود دی او amide functional group موږ سره simply دا functional group دی carbonyl group چې کله په combination کې د amine group سره راشي دی دا amide functional group وایي. نور option هم شته تاسو amides کې ویلي دي chapter number 20 کې. Students درې قسمه classification دی د proteins. First one classification موږ کوو classification on the basis of chemical composition and solubility. The chemical composition چې دا protein جوړ سره دي د chemical composition سره کیمیاوي ترکیب سره او دا water soluble دي یا نه دي د هغه په بیس باندې classification وایو او next په بیا نور ډیسکس کوو. نو د solubility chemical composition په بیس باندې protein چې دي درې قسم دي یو دي simple proteins, second one conjugated proteins or third one derived proteins. The convenience لپاره time save کول لپاره اسانۍ لپاره the first one portion simple protein ما تاسو مخه ته already لیکلې دی چې time save شي او next one اور بیا کو. Simple proteins, those proteins which are consist of only amino acid units. هغه protein چې هغه through peptide bond amino acids combine شي the simple amino acids the combination نه جوړ شي مطلب دی کې نور د amino acid نه علاوه بل portion نه بل unit پکې نه دغه د بس simple proteins وای. Simple proteins د solubility په بنیاد باندې د chemical composition په بنیاد باندې بیا classify کیږي دوه قسمونو ته او هغه موږ سره first one دی globular proteins او scleroproteins. Globular and scleroproteins دو قسم دي. What are globular proteins? First one, globular proteins, these are water soluble. Okay, solubility पर base बारे में classification को the water soluble दी और scleroproteins are insoluble in water. Water insoluble दी. Second one, globular proteins have three-dimensional structures. This structure three-dimensional है, 3D दे X, Y और Z axis के arrangement of amino acids की. While scleroproteins have two-dimensional, long and narrow structures. this जो structures दी अगर long दी, narrow दी और two-dimensional जो 2D shape दे structure दे. Examples of simple proteins are albumins. Albumins are made by liver. زمون body की liver दे आगा albumin जोड़ाई and prevent leaking of fluids from blood into the tissues. Is a coagulant कार कई leaking prevent कई like a blood coagulant है. Then allow second example दे glutonins. Glutonins. These are called glutonins because these are glue-like or these are sticky. Now example दे simple proteins. Histones यो बल example दे او دیتا chromosomal proteins هم وایي ځکه چې دا chromosome سره اٹیچي. بل دی glutenins دا انرژي سٹور کوي انرژي سٹوریج ان رایس گرینز کوم چې موږ سره اندوسپرم دی نو پای کې دا انرژي سٹور کوي. بل دی protamines. It is also called nuclear sperm proteins او د سره سره legumins بل example دی کم چې help کوي storage د storage protein وای او دا د storage protein of leguminous seeds. Leguminous seeds. Examples of conjugated proteins are collagens. دا skin کې موجودي skin formation کې help کوي muscles formation, horns, خکر
tendons, putty او connective tissues. بل دی الاستینز دیتا هم سکن پروٹین وی سکن کی موجودی. کیروٹینز دا دیتا سٹرکچرل پروٹین هم وی او دا جوڑی هیر نیل هان او هوز سویتو وی دا هوپ جمعنا او فائبروینز دا سیلک پروٹین دیتا هم ویلے کی گی. مطلب دا کلاس یو کلاسیفیکیشن شو زو دویم کلاسیفیکیشن طرف تا دین اسکرین شاٹ والی. Second one was students conjugated protein तरफ तो जो second classification न बल्कि conjugated protein चीज़ नो आगा सदी. What are conjugated proteins? द नुम न clear दा चिदा बा conjugation की amino acid बा द यो द्वेम portion सरा combine the bal different unit सरा बा combine. Conjugated protein, they contain amino acid in non-protein form. Conjugated protein, they contain amino acid यो unit of plus then पे यो 40 ची अगर protein part नहीं protein था सुपेज ने ची amino acid ने जोड़ी नो द amino acid ना अलावा बा यो बल unit हो सराई आगे ता non-protein part हो या prosthetic group होता होई. Prosthetic group, non-protein fat, देखिए non-protein fat वही या prosthetic group होता वही. तो दी बे types students और other types कियो दे glycoprotein. Examples are glycoproteins. This is the example of conjugated protein. Glycoprotein के तासु दी नुम तो गो रही नो असल के पदे के यो पोर्शन खूब खामखा अमाइनो एसिड प्रोटीन पार्ट पर बकी यो पोर्शन पदे के दे अमाइनो एसिड दाई प्रोटीन पार्ट शो और द्वेम पोर्शन दे दे कार्बोहाइड्रेट. एनीवन कार्बोहाइड्रेट दा दे ओवर सारा पर कंजुगेशन की दी द कंजुगेटेड प्रोटीन वही दा एग्जांपल दे. Second example जमुन सर दे lipoproteins. Students कहता सो नेम तो गो रही नो लाइपो पदी की लिपिड्स मौजूदी नो फर्स्ट पोर्शन दे अमाइनो एसिड दे और सेकंड पोर्शन दे लिपिड्स. Third one example phosphoproteins. Third one example जमुन सर conjugated दे phosphoproteins. Again, the name indicates that this type of conjugated protein contain an amino acid, one portion, prosthetic group by this phosphoric acid. Phospho word use the second portion by this phosphoric acid. The formula is the H3PO4. But example the metalloproteins. या metalloproteins. Again, the numna clear da che badi ke bhai yo portion amino acid और second portion बा metallic element भाई metal बा की शामिली अगर metal मुसरा iron के देशी अगर metal zinc के देशी copper के देशी manganese के देशी और तास्त ये example अगर से iron तहीम वहीम hemoglobin the example they come to the iron coordination complex they were protein they hemoglobin come to oxygen carrier they or they are transport protein hum way bal them sir they nucleoprotein. This is another example of conjugated protein. Num na clear da padi ki yo part hoba amino acid ho dvem part hoba di ki nucleus वाले मटेरियल नो अगर हम सर की देशी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए दिन अलावा बल हम सर बल पोर्शन एग्जांपल 1 2 3 4 and 5 एग्जांपल नंबर 6 हम सर दे क्रोमोप्रोटीन्स पदे के यो पार्ट अमाइनो एसिड
خو دویم پارت به بدی کې یو کلرډ کمپاوند دی. کروما مینز کلر, گریک ورډ دی کلر, نو بدی کې به کلرډ کمپاوند, کلرډ کمپاوند دا به سیکنډ پورشن. او بل زموږ سره دی فلیو پروټین. دا بل اگزامپل دی د کنجوګیټډ پروټین, فلیو پروټین. اصل کې فلیو پروټین چې بدی کې یو امینو اسید دی یو پورشن, نو امینو اسید پورشن په خپل ځای باندې او بل سره نیوکلیک اسید ډیرایویټیو وي. نیوکلیک اسید ډیرایویټیو, نیوکلیک اسید ډیرایویټیو به سره او بیسیکلی دا رول پلی کوي پس کې په ډي ان اے ریپیرینګ کې, ډي ان اے ریپیرینګ کې. نو سټوډنټس دا کلاس زموږ سره کنجوګیټډ پروټینز دي. دا اولنې پورشن چې دی نو دا زموږ سره نیم دی. سیکنډ پورشن کې چې دا د کم کمبینیشن دی ردی کم یونټس نه جوړ دی, نو اگین ګورئ ګلایکو پروټینز کې یو پارت خو خامخا امینو اسید لیکي, دا پروټین پارت دی. دویم پارت باندې نان پروټین پارټي کم ته چې پروستیټک پارت وای یا پروستیټک پورشن ہوتا وي یا پروستیټک گروپ ہوتا وي. نو په ګلایکو پروټینز کې به امینو اسید او کاربوهایډریټ کلیر ده. بیا لایپو پروټینز کې به امینو اسید او لیپیډ موجود دي, امینو اسید اینڈ لیپیډز. په پاسپو پروټینز کې به امینو اسید او فاسفورک اسید, امینو اسید پلس فاسفورک اسید which you know H3PO4. میټالو پروټینز کې به امینو اسید او میټالیک پارت ټرانزیشن ایلیمنٹ کې یو آیرن, زنک, کاپر, منګانیز. एग्जाम्पल मान लिखे हीमोग्लोबिन देखिए आयरन मौजूद दे, ऑक्सीजन कैरियर दे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दे. न्यूक्लियोप्रोटीन देखिए यो फॉर्ट मंगसरा अमाइनो एसिड दे और द्वेम पोर्शन च देनो आगा बा डीएनए या आरएनए. क्रोमोप्रोटीन्स की यो पार्ट अमाइनो एसिड दे और बल पार्ट यो कलर्ड कंपाउंड के देशी और बल दे फ्लेवोप्रोटीन्स कम के यो फॉर्ट मंगसरा अमाइनो एसिड दे और द्वेम पार्ट न्यूक्लिक एसिड डिराइवेटिव दे और दा द डीएनए पर रिपेयरिंग के हेल्प करी. This was all about the conjugated proteins. Next one जो derived protein तरफ तारा दीनी स्क्रीनशॉट वाली derived proteins. Derived proteins. Derived proteins is the name indicate. चिदाबा derived. Derived मतलब चिदा कल मंगा the simple proteins या the conjugated protein hydrolysis को break down को और दागीन कम प्रोटीन derived शुनागे ते बिया derived proteins हुई. No hydrolytic products of simple या conjugated proteins तो derived proteins हुई. Third one या C number मंगा option लिखे ले derived proteins. Derived proteins. तो मार्कर चेंज को students derived proteins. Actually derived proteins are the hydrolytic products, breakdown products of simple and conjugated proteins. कल जी सिंपल प्रोटीन मतलब कि अगर सिर्फ द अमाइनो एसिड न जोड़ी आगे पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक शी दागे ब्रेकिंग हुई हाइड्रोलिटिक रिएक्शन आगे की हुई और दागे न कम प्रोटीन ऑब्टेंशन आगे तब डिराइव्ड प्रोटीन हो या कंजुगेटेड प्रोटीन की हो नॉन प्रोटीन पार्टी यो बाकी प्रोटीन पार्टी मतलब अमाइनो एसिड दागे हाइड्रोलिसिस हुई दागे ब्रेक डाउन हुई दागे न कम प्रोटीन ऑब्टेंशन आगे तब या सवई आगे तो वही डिराइव्ड प्रोटीन जो कि दा अखस की the conjugated or simple protein is equal to derived proteins. The proteins they are produced during digestion process. These proteins are produced during digestion process. कल जो digestion कीगी तो पर digestion के long chain proteins the enzymes पर मदद सरा break down कीगी small units था small diffusible units था convert कीगी. पदी की दो किस्म दी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स. फर्स्ट वन पदी की दी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और सेकंड वन समझ सर दी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन. प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन एग्जांपल कहता उस तरह शी जो व्हाट आर द एग्जांपल पाई की प्रोटियोन्स
प्रोटियंस दिन अलावा मेटा प्रोटियंस वसरा coagulated proteins चला coagulation की हेल्प कई like fibrinogen. These are a second portion बरदी secondary derived proteins. The secondary derived protein मुंगसरा examples कम these students. अगर examples के first one मुंगसरा दी peptides. First one example is peptides. Second one example polypeptide. चिकल peptide dearship polypeptides. Now third one example मुंगसरा peptones. Third one example दे peptones. और fourth one example दे proteoses. A slow example is the secondary derived proteins. Then a screenshot वाले जो second classification तरफ था first one classification हो on the basis of solubility and chemical composition. आगे की दो किस्मों simple protein या conjugated protein, third one derived protein. जो बल classification था कि आया protein मंग पर बल तरीका classify कवले शुयान निशु no second classification तरफ तो जो take a screenshot of it please. Second classification students they on the basis of structure. On the basis of structure. The protein chunke different structure. Primary structure, secondary, tertiary, quaternary. The topic we will discuss ko. Dagi pa base pani proteins do kisme di. Yo mang sara globular protein di. Globular proteins. और second one समझ रही थी fibrous proteins. यो globular और बल fibrous proteins. Two main types. Globular proteins यदि दागे structure संग दे आगे तरफ तो जो structure is spherical दे और 3-dimensional दे. Spherical and 3D structure, 3-dimensional. The structures way. These are the fibrous protein long chain structure. The fibers pashan the numne clear the long chain structure. But देखिए amino acid link together कीगी endwise और thread like तार दागनुमा structure जोड़ी और the structure तमंगा 1-dimensional structure वेलेशु. But they play a functional role in the body. Play functional role in body. The body की यदि roles से functions कई different functions perform कई vital function perform कई तो double structural role they play structural role in the body. The body की structural role play कई functional role ची खास कार कई structural role ची body structures पर बनावट के हिस्सा ली ताकि पर formation के हिस्सा ली लेकिन here nail या दे सरा cartilage होता मंगवायु या hoops या horns या tendons या connective tissues ताकि पर formation की हिस्सा ली नो structure formation की हिस्सा ली different parts of the body की देवजिन structural role in the body दा सकई ले कई. These are very much sensitive. These are very much sensitive to change in pH and temperature. का फर्स्ट का टेम्परेचर या pH की चेंज राजी दे शेप असर चेंज कीगी. तो these are less sensitive. Less sensitivity स्था और less sensitivity to change in pH and change in temperature.
ټمپریچر کې چینج راځي یا پی ایچ کې چینج راځي نو سنسټیویټي ډېره کمه ده، ډېر لږ محسوس کوي او سټرکچر کې چینجز ډېر کم راځي. These are water soluble. These are water soluble. And these are water insoluble. Insoluble in water. Water insoluble. دا بل ډیفرنس شو. د دې ایگزامپلز موږ سره انزایمز او هیموګلوبین د دې ایگزامپلز موږ سره کېدای شي بلکې دی هغه دي انزایمز او پلس هیموګلوبین اوس دا انزایم چې دي ته هارمونل پروټینز وایي. These are called hormonal proteins. Hormonal proteins. دا پروټینز دي خو هارمونل پروټین دي او دا چې دي ته ترانسپورټ پروټینز وایي. ترانسپورټ پروټینز دا ترانسپورټیشن کوي، اکسیجن کیری کوي ایوری سیل اف دی باډي ته. دا ایگزامپل شو، دا دی هغه رول شو، دا دی هغه فنکشن شو. د بل طرف تر سټرکچر خبره من کوو په دې کې مایوسین دی. مایوسین ایگزامپل زموږ سره دی مایوسین. د مایوسین کار دا دی چې اټ میک مسلز فارمیشن کې دا هیلپ کوي. مسلز فارمیشن نو سټرکچر فارمیشن کې هیلپ کوي کنه، ځکه موږ ویلي چې دا سټرکچرل رول پلی کوي، بناوټي رول پلی کوي. دین علاوه فایبرین دی، بلډ کلاټینګ. فایبرین بلډ کلاټینګ ایجنټ دی. یو پروټین دی فیبرینوجین چې هغه کله بلډ نه ودرېږي نو دغه بلډ کلاټینګ کې هغه رول پلی کوي. او دې سره سره کیراټین چې دی نو هیر نیل او هوز جوړوي. کیراټین it play structural role in the formation of hair, nail, horn, khar, hooves, soy. دا چونکه دا structure formation کې حصہ لري ځکه ته structural protein وایي او دې ته functional proteins وایي. دا غي وجه دا چې دا it perform different functions, vital functions in the human body یا all living thing bodies. دا زموږ سره سیکنډ کلاسیفیکیشن شو on the basis of structure. Students د structure په بنیاد باندې موږ سره پروټینز دوه قسم دي، globular proteins او fibrous proteins. Globular protein spherical and shape دي او 3-dimensional structure دي او fibrous long chain structures دي. The globular protein کار سره they play functional role in the body of living things او دا structure formation کې role play کوي. But these are very much sensitive to change in pH as well as change in temperature. These are less sensitive to change in pH and temperature. These are water soluble and these are water insoluble. Examples of globular proteins are enzymes and hemoglobin. Our examples of fibrous proteins are myosin, fibrin and keratin. دین سکرین شاٹ والی سټوډنټس لاست کلاسیفیکیشن طرف ته ځو. یو بل کلاسیفیکیشن د پروټین شته چې موږ پروټین څنګه کلاسیفای کولی شو. ټیک ا سکرین شاٹ اف اټ. آی ایم ویټینګ. کلیئر ده؟ زو سټوډنټ تھرډ ون کلاسیفیکیشن اف پروټینز طرف ته او هغه تھرډ ون کلاسیفیکیشن اف پروټین موږ سره څه دی د څه په بنیاد باندې دی نو هغې طرف ته ځو. د سټرکچر په بنیاد، د کیمیکل کمپوزیشن په بنیاد باندې مونږه کلاسیفیکیشن وکړو. اوس زو تھرډ کلاسیفیکیشن طرف ته on the basis of function. Classification on the basis of function. On the basis of function they perform in the living thing bodies. The living thing په bodies کې دا پروټین چې کوم کار کوي دا هغه کار په لحاظ سره د فنکشن په لحاظ سره مونږه پروټینز کلاسیفای کوو. اگه فرست ون دی transport proteins. Transport protein داسې پروټینز دي چې هغه ټرانسپورټیشن کوي. هغه کیمیکل سبسټانسز د یو پارت اف د باډي نه یا د یو سیل نه بل ته ټرانسپورټ کوي through blood stream. د بلډ سټریم په مدد سره هغه کې هیموګلوبین دی. اگزامپل یې دی هیمو او ګلوبین.
It is an oxygen carrier. Oxygen carrier. The oxygen carrier دی. هیموګلوبین بلډ کې موجودي چې کله لنګز ته اکسیجن لاړ شي هغه ځینې ډیفیوز شي بلډ کې پیدریستا نو د اکسیجن سره کمباین شي او دا جوړ کی اکسی هیموګلوبین یو لوز کمپاوند جوړ کی انسټیبل اکسی هیموګلوبین او دا کیری کوي هر یو سیل ته ورځي تا اکسیجن پکار دی کنه که پکار نه دی مخکې که پکاري وته پریدي او هغه اکسیجن په بلډ کې بیا فوډ اکسیډایز کوي او انرژي ریلیز کیږي او هغه انرژي د ډیفرنٹ فنکشن پرفارم کولو لپاره د باډي ټمپریچر مینټین کولو لپاره پکار راځي دین علاوه د هارمونل پروټینز سیکنډ ون د کلاسیفیکیشن کې هارمونل پروټینز هارمونز اصل کې هارمونز are chemical substances which are produced in one part of the body and control یا perform function in another part of the body او دا د بلډ په ذریعہ باندې ترانسپورت کیږي کلیر ده دیکھیے انسولین دی एग्जांपल زموږ سره دی انسولین پنکریاز د دې سیکریشن کوي پنکریاز یو ګلینډ دی او هغه انسولین کار چې اټ ریګولیټ باډي شوګر اټ ریګولیټ بلډ شوګر دای کار شو موږ دلته لیکلي چې د فنکشن په بنیاد باندې کلاسیفیکیشن کوو یو د هیموګلوبین دا فنکشن دی چې اکسیجن کیریئر دی د انسولین دا فنکشن دی چې هغه بلډ شوګر چې دی نو هغه ریګولیټ کوي مینټین ساتي په یو خاص لیول باندې دین علاوه انزایمز دا غیم فنکشن دی enzymes are living catalyst and they catalyze biochemical reactions نو انزایمز دا لکه زه اگزامپل والا ما او هغه اگزامپل موږ سره دی پیپسین ګیسټریک ګلینډ یو جوس خارجي داغي سیکریشن ته ګیسټریک جوس وای ګیسټریک ګلینډ سیکریشن ته ګیسټریک جوس وای اکی پیپسین انزایم دی او هغه پیپسین چې دینو دا بایوکیمیکل ریاکشن سپیډ اپ بریک ډاون اپ پروتین کوي بایوکیمیکل ریاکشنز سپیډز اپ کوي سپیډز اپ نو دا یو کار دی دا یو فنکشن دی ټایم سیو کوي د سره سټرکچرل پروتین کار د کار په لحاظ سره سټرکچرل پروتین هغه پروتین چې هغه باډي پارټس فارمیشن کې حصہ لري سټرکچرل فارمیشن کې حصہ لري نو دا غي एग्जांपल زموږ سره کیراټین الریډي ډیسکس شو مایوسین دی کیراټین او پلس مایوسین دا एग्जांपल्स دي او دې دوه کار داري چې دا زیات تر مسلز فارمیشن سکن فارمیشن دواړه کمباین وایما مسلز فارمیشن کی حصہ دین علاوه سکن د سره سره هیر وسره نیل اینڈ ٹینڈنس هغه کې موجودي کنیکټیو ټیشوز کې موجودي هوپس کې موجودي نو دا مختلف سټرکچر جوړي کار په لحاظ سره د سټرکچر فارمیشن دی هغه کې حصہ ځکه ته سټرکچرل پروتین وای سټوریج پروتینز چې هغه سټوریج کوي سټوریج پروتین کار دا غیدار چې هغه با سټوریج کوي سټوریج هغه एग्जांपल زموږ سره یو एग्जांपल دی چې د ریزرو البومنز ریزرو کوي البومنز او نورم ډیر एग्जांपल کې دی شي so students this was the classification of proteins on the basis of various functions they perform in animal bodies including human being आगे first one زموږ سره د transport proteins transport دا transportation کوي example دی hemoglobin هغه د oxygen carry کوي every cell of the body تا second one موږ سره د hormonal protein کې example دی insulin او هغه regulate کوي blood sugar in the blood یا human body animal body third one موږ سره د function په لحاظ سره enzymatic proteins یا enzymes example دی pepsin digestion of food کې هغه help کوي protein digest کوي non diffusible into diffusible amino acids تا مطلب biochemical reaction speed up کوي living catalyst هم دي سلورم نمبر زموږ سره structural protein دی هغه protein چې هغه structure جوړوي مختلف organs formation کې داغي صحیح حصہ formation کې حصہ لري هغه د کیراټین دی وسره مایوسین دی کوم چې muscles skin hair nail tendons connective tissues and whose
दागे फॉर्मेशन की हिस्सा ली बल पिंजम नंबर जम सर दे स्टूडेंट्स स्टोरेज प्रोटीन चागा स्टोरेज कई एग्जांपल दागे जम सर रिजर्व एल्बुमिन्स चागा एल्बुमिन्स रिजर्व कई स्टोर कई बवक्त जरूरत आगा बिया प्रोवाइड कई. So these were all about the proteins classification on various ways. Thanks a lot for watching the video and thanks a lot again for watching the videos. I will be waiting for your comments. I'm getting aside and you should have to take a screenshot of it.